मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयक़ूलून मता हाज़ल फ़त्हु इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ुल यौमल फ़त्हि ला यंफ़उल्लज़ीन कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। फ़अरिज़ अन्हुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। और वह आपसे कहते हैं कि कब होगा ये फैसला अगर तुम सच्चे हो। कह दो कयाम फैसले का दिन, वो फैसले का दिन कि जिसमें काफिरों को नफा नहीं होगा, नाफे नहीं होगा उनका ईमान लाना, और न उनको मोहलत और ढील दी जाएगी। बस आप एराज कीजिए, आप ख्याल न कीजिए उनकी तरफ जो उनके कहने से गम होता है, और आप इंतजार करें फैसला मौऊद के वाक़े होने का। और बेशक वो भी इंतजार में हैं, वो भी मुंतजिर हैं आपके ज़रर और आपके नुकसान के। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात सूरह सजदा की आखिरी 3 आयत आपने तिलावत सुनी है। इन आयतों से पहले अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के कुरान का हुक्म और खबर ये है, आज के सबक में इरशाद फरमाया कि काफिर लोग ये कहने लगे इस्तेजाल में, अजाब को जल्दी मंगाने में और मजाक के तौर पर ये बात कहने लगे, तुम कयामत का से हमें डराते हैं, कयामत का दिन होगा, कयामत का मैदान होगा। कब होगा वो मैदान, कब होगा फैसला अगर तुम सच्चे हो? तो उसको कुरान करीम ने फरमाया वयक़ूलून मता हाज़ल फ़त्हु, वो लोग यानी काफिर लोग ये कहते हैं कब आएगा ये फैसले का दिन। इन कुन्तुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। कुरान करीम ने फरमाया कुल यौमल फ़त्हि, ए पैगंबर उनको कह दो कि ये तकाजा करना तुम्हारा कि कब आएगा कयामत का दिन, जल्दी ले आओ, ये तुम्हारा बेकार है। तकाजा करना आबस है। बेकार इसलिए कि कयामत के दिन तो तुम्हें पकड़ा जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी। और जिसके ऊपर मुसीबत आए, जिसको किसी की तारीख रखी हुई हो कि फला दिन तुझे गिरफ्तार किया जाएगा, भला उस दिन को बार बार कहना कि वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, ये तो बहुत बेवकूफी की बात है कि मुझे लोग पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। समझ में आई बात? किसी की तारीख है कि फला तारीख में पुलिस आएगी पकड़ करके और तुझे जेल खाने में डाल करके फांसी दी जाएगी। तो अगर वो आदमी लोगों से ये कहने लगे कि यार वो तारीख कब आएगी, कब आएगा वो दिन, तो ये तो बिल्कुल अहमकाना सवाल है और अबस बेकार है। क्यों? इसलिए कि उस दिन उसको पकड़ा जाएगा और सजा दी जाएगी। तो काफिर लोगों की ये बात कि कब आएगा कयामत का दिन, कब आएगा कयामत का दिन, ये कहना उनका बेकार है। क्यों? इसलिए कि उस दिन उनको मुसीबत आएगी, ऐसी मुसीबत आएगी जिससे छुटकारा नहीं मिलेगा, जिससे कभी वो छोड़े नहीं जाएंगे। और अगर उस दिन कयामत के दिन अपने आप को वो संभाल ले,
अपने आप को सीधा कर ले और यूं कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कुरान ये कहता है कोई नफा नहीं होगा। उनका ये ईमान लाना कि मैं अल्लाह को भी मानता हूं, रसूल को भी मानता हूं, कुरान को भी मानता हूं, नमाज भी पढ़ूंगा, रोजे भी रखूंगा, ये सारी बातें कह रहा है और मैं अब सी जिंदगी गुजारूंगा, तो ये बातें कहना कयामत के दिन काफिरों का ये क्या है, कोई नफा नहीं देगा, कुछ नफा नहीं होगा। और नफे की तो बात दूर की, उनको मोहलत भी नहीं मिलेगी कि चलो 2 दिन की छुट्टी है, बाद में तुम्हें पकड़ा जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। उसी दिन एकदम हैंड टू हैंड उनको पकड़ करके फरिश्तों को हुक्म करके और फौरन जहन्नम के अंदर धकेल दिया जाएगा। कोई मोहलत नहीं, महीना 2 महीना, साल 2 साल के भाई तारीख लगेगी, वहां तारीख लगने के वक्त नहीं, वो एक तारीख लग गई बस वही तारीख है। कयामत की जो तारीख है वो एक ही तारीख है, उसके बाद कोई तारीख ही नहीं है, आखिरी तारीख है। दुनिया में तो ये है कि चलो भाई आज नहीं तो कल तारीख लगेगी, फिर अगले महीने लगेगी, चलो मोहलत मिल जाएगी, नहीं, वहां कोई मोहलत नहीं है। जो पकड़े गए तो पकड़े गए। इसलिए कुरान करीम ये बात इरशाद फरमाता है, कुल यौमल फतही, कह दो ए पैगंबर, कह दो ये कयामत का तकाजा करना ये बेकार है, क्योंकि उसी दिन तुम्हें पकड़ा जाएगा, मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे, वो दिन तो तुम्हारे लिए मुसीबत का दिन है। इसलिए कि फैसले का दिन वो ऐसा फैसले का दिन है, ला यनफ़उल लज़ीना कफ़रू, जो काम नहीं आएगा, नफा नहीं देगा काफिरों को, ईमानुहुम, उनका ईमान लाना, उनका ईमान लाना नफा नहीं देगा, यानी वो मोमिन नहीं होंगे। आज अगर हाँ ईमान ले आए, इस बात को सुन करके आज नफा हो जाएगा, आज मोमिन बन जाएगा, आज मुसलमान बन जाएगा कलमा पढ़ने से। लेकिन मरने के वक्त या मरने के बाद कयामत के दिन कोई आदमी कई 1000 मरतबा क्या लाखों और करोड़ों मरतबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, तब भी नफा नहीं आएगा। आज अगर 1 मरतबा ही पढ़ोगे उसका भी नफा है। उसी को फरमाया ईमान, काफिरों को ईमान नफा नहीं देगा, किस दिन, कयामत के दिन। बहुत से लोग कहते हैं कि ये आयत फतह मक्का के मौके पर नाजिल हुई। फतेह मक्के के मौके पर यह बात कहना कि ये उस दिन नाजिल हुई है और उसके बारे में उसकी तरफ इशारा है, ये बात सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि फतेह मक्के के मौके पर तो 2000 गैर मुस्लिम ईमान लाए हैं और कुरान कह रहा है कि उनको नफा नहीं देगा ईमान लाना। तो फतेह मक्के के मौके पर 2000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात की तस्दीक की है। तो इससे पता ये चला है कि उस दिन की बात नहीं है, ये कयामत के दिन की बात है कि कयामत के दिन का ईमान लाना नफा नहीं देगा। वला हुम युनज़रून, और ना उनको मोहलत मिलेगी, ना उनको छुट्टी मिलेगी, 2-4 दिन का टाइम मिलेगा, टाइम नहीं दिया जाएगा। वहां टाइम ही खत्म हो गया, कयामत के दिन टाइम ही ब्लॉक हो गया, है ही नहीं टाइम, दिन भी नहीं है, न रात है, ना दिन ना रात, सब खत्म हो गए। कयामत का भूचाल आया। अल्लाह कहते हैं अल कारिया मल कारिया वमा अदराक मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल ईनिल मनफूस। जमीन फोड़ दी जाएगी, पहाड़ों का चूरा चूरा कर दिया जाएगा, सूरज चांद सब खत्म हो जाएंगे, जमीन और आसमान को तोड़ दिया जाएगा। तो जब जमीन और आसमान तोड़ दिए गए, सूरज और चांद नहीं रहे, तो फिर रात और दिन कहां? इसलिए मोहलत नहीं मिलेगी। आगे इरशाद फरमाया फ़अरिद अन्हुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून। ए पैगंबर, आप उनकी तरफ ख्याल ना कीजिए, यानी काफिरों की तरफ आप ख्याल ना करो। जो तबलीग, जो लोगों को समझाना, जो लोगों को आपकी नसीहत करना, जो काम कर रहे हो उस काम को करते रहिए, इनकी तरफ ख्याल ना करो।
یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ کب آئے گا قیامت کا دن، کب ہوگا، یہ ہوگا، اس کی طرف آپ بالکل دھیان نہ دیں، نہیں تو آپ کو غم ہوگا، غم ہوتا ہے، کیونکہ جس قوم کے سدھرنے کی امید ہوتی ہے اور وہ قوم پھر گڑبڑ کرتی ہے تو ایسی صورت میں جو سدھارتا ہے، جو بات سمجھاتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو یہ بات ارشاد فرمائی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان کا خیال نہ کیجیے، یعنی ان کی باتوں پر غم نہ کیجیے، نہیں تو آپ کام نہیں کرو گے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کے لیے، جو ایمان والا ایمان کی بات سمجھا رہا ہو، اچھی بری باتوں کی تمیز دے رہا ہو، تو اس کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ بھی لوگوں کی طرف خیال نہ کرے۔ اگر لوگوں کی طرف خیال کریں گے تو ایسی صورت میں کام نہیں کیا جائے گا، دین کا کام کرنا مشکل ہو جائے گا، پڑھانا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی ہمیں سمجھائے، یہ بات چاہتے ہی نہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کرتے رہے، کوئی بات ہمارے صحیح نہ ہو، اپنی مرضی جو ہمارا ذہن کر رہا ہے وہ کرتے رہے، اور یہ بات غلط ہے۔ جب تک قرآن کے مطابق یا حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزرے گی، جب تک کامیابی نہیں ملے گی۔ ہمیں اپنی دل کے تابع نہیں ہونا ہے، ہمیں تابع ہونا ہے قرآن کے، حدیث کے، پیغمبر کے، صحابہ کے، علماء کے، اولیاء کے، اتقیاء کے، ہمیں ان کے تابع ہونا ہے، نہ کہ ہم انہیں اپنے تابع کریں۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عالموں کو، اولیاء کو اپنے تابع کر لیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ ایک سرجن اگر شہر میں ہو تو سرجن آ کر کے لوگوں کے حالات نہیں معلوم کرے گا، لوگ اپنے حالات سرجن کو جا کر بتائیں گے۔ اگر سرجن، ڈاکٹر، طبیب لوگوں کو آ کر کے گھر گھر حالات پوچھ رہا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک عالم، ایک اولی، ایک ولی لوگوں کو جا کر گھر گھر جا کر حالات پوچھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لوگ جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے عالم کا ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا، کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا۔ ان کی باتوں کو، جس طریقے سے ڈاکٹر کے نسخے کو ہم مانتے ہیں اور پھر اس کو پی بھی جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہمارے عالم، جو ہمارے بڑے، جو علماء جو ہمیں بتا رہے ہیں، ہم بلکہ سننے پر موقوف نہ کریں، بلکہ اس کو عمل میں لا کر دکھلائیں، انشاءاللہ پھر زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو طرف اشارہ فرما رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے پیغمبر آپ ان کا خیال نہ کیجئے، نہیں تو آپ یعنی ان کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہے ان کی طرف غم نہ کیجئے۔ وَانْتَظِرْ، اور انہیں کہو کہ وہ انتظار کرے، اور آپ جو ہے وَانْتَظِرْ، آپ انتظار کرے، کس کا؟ فیصلہ موعود آنے کا، یعنی قیامت کے دن کا آنے کا آپ انتظار کریں۔ انہم منتظرون، انہیں بھی کہہ دو کہ وہ بھی انتظار کرے آپ کو نقصان دینے کا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کو نقصان ہوگا، ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی انتظار کر لو، پھر دیکھتے ہیں کس کی بات صحیح ہوتی ہے اور کس کی بات غلط ہوتی ہے۔ تم بھی انتظار کرتے رہو، جب بات نہیں مانتے تو پھر کرتے رہو انتظار، مرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ کون صحیح کہہ رہا تھا اور کون غلط کہہ رہا تھا، کون ہمیں بھلائی کی طرف بلا رہا تھا اور کون ہمیں غلط کی طرف بلا رہا تھا۔ یہ بات تو کل قیامت کے دن ہی صحیح معلوم ہو۔ اس لیے الحمدللہ سورہ سجدہ پوری ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سورہ سجدہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تفسیروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صحیح زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔